नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस की दोपहर को मालदा टाउन हॉल में एक रंगारंग समारोह में सरकारी अधिकारियों को कर्म रत्न अवार्ड दिया गया। अच्छे काम के लिए मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। समारोह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजनबीर सिंह कपूर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे। ये पहल जिले के अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के काम को पहचान देने के लिए है। इस बार हबीबपुर ब्लॉक के लैंड रिफॉर्मर्स ऑफिसर स्वप्न तरफदार को कर्म रत्न मिला। हबीबपुर ब्लॉक के बॉर्डर एरिया में कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर उन्हें लंबे समय से जमीन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यह आम लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशनल के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। स्वप्न बाबू की पहल से डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बैठाकर इस उलझन को सुलझाने का मुमकिन प्रयास हुआ। अब तक 90% लैंड ट्रांसफर का काम पूरा हो चुका है। नतीजतन बॉर्डर पर सिक्योरिटी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने और आसानी से काम करने में सफलता मिली। स्वपन तरफदार ने कहा कि अवार्ड मिलने के बाद वो बहुत खुश है। ये पहचान उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि कर्मरत स्कीम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। এই ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনের উদ্যোগে আমাদের কাজের যে স্বীকৃতি দিচ্ছে এটা সত্যি অভাবনীয় এবং আমাদের কাজের প্রতি আরও বর্ডার ফেন্সিংয়ের মতো কঠিন কাজ তার থেকে যদি আরও বেশি কোনো কঠিন কাজ আসে সেটাকে যাতে সঠিক সময় করতে পারি তার জন্য এই পুরস্কারটি উৎসাহিত করেছে আমাদের। আমরা এই ধরনের পুরস্কার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত, কাজের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। সেটা কিন্তু আমরা মালদা ডিস্ট্রিক্টের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পেলাম। আমি স্বপন তরফদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যান্ড BLNLRO হবিপুর মালদা। হবিপুর একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল যে বর্ডার ফেন্সিং, যেটা অনেক জমিতে রাখতে ছিল রাজ্যের নদীর পরিবারী দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ করলেন সহযোগিতা। এই যে হিউজ টাস্ক যেটা হয়তো 1 বছর লাগতো সেটা আমরা 45 দিন, অর্থাৎ আমাদের অনারেবল CM স্যারের উদ্যোগ এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন LA এবং ওভারঅল সবার নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন টিম এনে আমরা রাত দিন 24 ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা এই প্রজেক্টটা তুলেছি। রাত দিন আমরা সবাই টিম ওয়ার্ক, এটা সবার অক্লান্ত সহযোগিতা আমরা এই প্রজেক্টটা তুলে ফেলেছি এবং টাইম বাউন্ড ম্যানারে তুলেছি। আমরা প্রায় অলরেডি 98% থেকে কাজ আমরা করে ফেলেছি বর্ডারের জমিনে। সাহেব, আপনার নাম? আমার নাম স্বপন তরফদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যান্ড BLNLRO হবিপুর মালদা। নমস্কার।